शीतलहर के बढ़ने से हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू। उत्तर बंगाल में शीतलहर बढ़ने के कारण हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। जलपाईगुड़ी में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। सुबह 8 बजे तक सड़कों पर लोग नहीं दिखते, दृश्यता बहुत कम है। मौसम के हवाले से खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगले 2 दिन सर्दी लोगों का इम्तिहान लेंगी। हालांकि इसके बाद ठंड कम होने का अनुमान है, लेकिन अगले कुछ दिनों उत्तर बंगाल में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है और शीतलहर भी चलेगी। আমি তো আসলাম হলদিবাড়ি থেকে। আচ্ছা, তাতে আমার পেশেন্ট আছে একটা। আচ্ছা, তো সকালবেলা তো মানে যা মানে ঠান্ডা কুয়াশা, মানে ভালোই চলছে। শীতটা আমি একটা ভালো লাগতেছে এখন, কিন্তু কুয়াশার জন্য আসতে অসুবিধা হয়েছে। ট্রেনে আসলাম তো। আচ্ছা, ট্রেনটা স্লো আসলো একটু। তারপর টোটোতে, তারপর টোটোতে আসলাম। রাস্তায় কুয়াশার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুয়াশা আসলো। এখনো কুয়াশা কি একই রকম না বাড়ছে মনে হচ্ছে? একই রকমই তো দেখা যায়। ঠান্ডা, এখন ঠান্ডা তো ভালোই লাগতেছে। তো এটা কি নতুন বছরের প্রথম দিকের থেকে গতকাল থেকে ওয়েদার? হ্যাঁ, গতকাল থেকে তো। তো এখন কি চাঁদ কোথায় আছে এখন? চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি, আসলাম একটু চা খাই। চা খেলে একটু ভালো লাগে না? চা খেলে একটু শরীরটা হিল লাগে, গরম গরম লাগে। আপনার নাম? কর্ণদেব রায়। বাড়ি? বাড়ি হলদিবাড়ি।